Zambe apambola yo bisika nyoso zolanda biso. Bwana kubariki mahali pote unatusikiliza na kufuata. Loboko na Zambe zala likolo na yo. Mkono wa Mungu juu yako. Na dimanche oyo Jumapili Zambe asali ngana yo grace. Mungu ametujalia mimi na wewe neema ya kolamuka pe kotangama na kati ya liste ya bato bazana bomo. Kuamuka na kuhesabiwa miongoni ya watu walio hai. Dimanche eza dimanche ya lipambo lipo na yo. Jumapili haya ni Jumapili ya baraka kwa. Bisika nyoso zolanda kilte oyo en direct. Mahali pote unafuata ibada hii. Zambe na lola akeko pambola yo. Mungu wa mbingu anaenda kubariki. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Toza na 40 jours ya prière. Tuko katika siku 40 za maombi. Et lelo na leo tokokisi lelo toza na 33e jour. Na leo tunakuwa tunabaki siku 13 o toza na prière. Ambapo tunaendelesha maombi. Na verset na biso ya retraite. Katika andiko mashairi kubwa ya maombi. Tozoaki yango na Ephésiens chapitre 4 verset 13. Katika wa Efeso sura 6 mstari wake wa 13. Bible zoloba. Biblia inasema hivi. C'est pourquoi ndio maana prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Chukueni silaha zote za Mungu ili mpate kushinda katika siku za zibaya. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Na kusimama imara baada ya kushinda mambo yote. Et tolobaki na mauvais jour. Tulisema kwa siku mbaya. Ngikoloba na temps difficile. Ni kusema wakati wa magumu. Oyo mtu akolekela. Ambao mtu anaweza pitia. Bible zako yebisa na biso. Biblia inatuambia tozwa bibundeli nyonso, arsenal nyonso ya Nzambe. Tuchukue silaha zote zake Mungu. Pour que to résister. Kusudi tupate kushinda. To tenir ferme. Tupate kusimama imara. Après que to surmonter nyonso. Baada ya sisi kushinda mambo yote. Enazana kondima ete. Nina imani kuwa situation zolekela okosurmonter. Hali unaopitia wewe utaishinda. Situation oyo mboka na yo ezolekisa okosurmonter. Hali ambayo nchi yako ama mji wako unapitia utaishinda. Et bien-aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana, pour que o surmonter, kusudi upate kushinda, il faut kozwa bibundeli nyonso. Inaomba kuchukua silaha zote ya Nzambe. Silaha za Mungu. Et tobandaki koloba ko parler maintenant sur les armes de Dieu. Na tuanza zungumzia kuhusu silaha zake Mungu. Oyo mtu akoki ko utiliser dans le moment difficile. Ambao mtu anaweza tumia kwa wakati mgumu. Na mauvais jour. Kwa siku mbaya. Arme ya liboso c'était la prière. Silaha ya kwanza ilikuwa maombi. Arme ya bibale tolobaki la louange. Silaha ya pili tulisema juu ya kumsifu Mungu. Et topesa ki exemple ya Juda. Na tulitoa mfano wa Yuda. Exemple ya Josaphat. Mfano wa Josaphat. Tamu Nzambe alobaki. Mungu aliposema azwaki chorale atie liboso. Alichukua kwaya akaitanguliza mbele. Le Dieu de la Bible. Na Mungu wa Biblia. Akreaki confusion na kaya baini. Akachanganyikisha maadui zake. Et Bible zoloba. Biblia inasema ya kuwa Josaphat il a rapporté la victoire. Josaphat akapata ushindi. J'ai la foi. Nina imani que le Dieu de la Bible ya kuwa Mungu wa Biblia akekupesa yo victoire. Anaenda kupa na wewe ushindi. Partout zolanda ngai. Mahali pote unanisikia. Crois la parole. Amini neno. Crois au Seigneur. Amini Bwana. Okomona bikamo na Nzambe. Utaishi miujiza ya Mungu. Maintenant lelo sans plus tarder. Sasa leo pasipo kawia. Tuzona kutanga 2 Rois chapitre 6. Tunaenda soma katika Wafalme wa pili sura yake ya 6. Tuzotanga 2 Rois chapitre 6. Wafalme wa pili sura ya 6. Est-ce que komi place wana? Komi. Tuzotanga 24e verset. Wafalme wa pili sura 6 makumi mbili na nne. Biblia inasema hivi. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Samarie est commis assiégé, bien-aimé. Samarie est kazingiriwa mpendwa. Avancez. 25. Il y eut une grande famine dans Samarie. Zalamakasi na Samarie. Il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Place totangi eza mboka Samarie. Mahali tunasoma ni mji wa Samaria. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Na kati ya Samarie. Ndani ya Samaria ezalaki na prophète de Dieu. Kulikuwa nabii wa Mungu hapo. Bible zoloba Samaria ezalaki assiégé. Biblia inasema Samaria ilikuwa imezungukiwa na baini na maadui. Samaria ezako lekela moment moko très
très difficile. ilikuwa napitia wakati mzito sana, Moment moko très difficile. wakati mgumu kabisa, Mauvais jour na bango. siku mbaya, Mauvais nuit na bango. siku mbaya. Bible lobi nzala. Biblia inasema njaa, Crise ekoti na Samarie. kosefu ikaingia ndani ya Samaria. Samarie assiégée par les ennemis. Samaria imezungukwa na maadui. Samarie na kati ya problème. Samaria ndani ya shida. Bible zoloba jusqu'à niveau que Biblia inasema mpaka kipindi ambapo batu bakomi kolia na bana. watu wakaanza kula hata watoto wao. Problème eleki na Samarie. Shida ikapita kipindi. Or que roi azalaki na Samarie. Japo ndani ya Samaria kulikuwa Mais mfalme, azalaki na réponse était pour na Samarie. lakini mfalme hakuwa na jibu kuhusu Bien mambo. aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Bible zoloba na temps oyo. Biblia inasema kwa wakati Ezalaki na prophète de Dieu kulikuwa nabii wa Mungu na kati ya Samarie. ndani ya Samaria. Oyo prophète azalaki na kati ya Samarie. Samaria ambaye alikuwa nabii ambaye alikuwa ndani ya C'était Samaria. prophète Élisée. Ilikuwa nabii Elisha. Oyo ezalaki grâce Samarie ezalaki na. Hii ndio neema ambayo Samaria alikuwa Parce que nayo. au sein ya Samarie, Maana ndani ya il y Samaria avait un homme de Dieu. kulikuwa mtu wa Mungu. Nazo sambela. Niko naomba Présence na biso na kati ya mboko oyo. uwepo watu ndani ya mji huu. Quel est Dieu de la Bible? Mungu wa Biblia, Zambo tozo sambela. Mungu tunayemwomba Ake komona na vie na yo na kombo na Yesu. anaenda jionesha maishani mwako kwa Soko jina la Yesu. pesinga amen etika nzambe abundela Leo yo. unanipa mimi naacha Mungu akupigie. Bible zoloba Samarie en difficulté. Biblia inasema Samaria ndani ya shida. Samarie siégée. Samaria imeshikwa mateka. Salebeti Samarie. Njaa inapiga Samaria. Samarie azolekisa mauvais jour. Samaria inapitia siku mbaya kabisa. Ti batu babandi kolia na bana na bango. Mpaka watu wanaanza kula hata watoto wao. Roi Mfalme abandi kosilikila Élisée. akaanza msirikia nabii Et Elisha. nazomituna pourquoi roi azosilikila Élisée? Najiuliza kwa nini mfalme amsirikie Elisha? Est-ce que Élisée ndiye amemaki problème na Samarie? Je, shida hii ni Elisha nileta? Je pense que Nafikiria kuwa Élisée, Elisha, parce que soko tangi na verset landi, maana ukisoma jinsi maandiko yanaendelea okokuta ke Élisée, utakuta ya kwamba un Elisha homme de Dieu, mtu wa Mungu asunga libota oyo alisaidiaka taifa hili contre attaque ya même ennemi. mbele ya mashambulizi ya huyu adui moja tu. Et tangu roi akelake pa Na Élisée, wakati mfalme alimwendea Elisha, Élisée Elisha akonseyaki roi akamshauria mfalme, koyebisa roi akamwambia tia kontimano epa nzambe, weka tumaini yako kwa Mungu. nzambe Mungu akodelivre mboka. ataokoa nchi. Yango soko tangi na verset, Ndio maana kama unasoma okokuta na 30e verset si je ne me trompe pas. makumi tatu mstari wa makumi tatu kama Je crois 30e. makumi tatu Hein? Biblia inasema hivi. Chapitre 6, 30e. Biblia inasema Hein? lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, et si la tête d'Élisée, fils de Shaphata, or Élisée, si la tête du fils de Shaphata reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelques-uns devant lui, mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un vers moi monter la tête. Bien aimé dans le Seigneur. Mpendo katika Bwana. Bible lobi roi a mis à prendre la prophète. Biblia inasema mfalme akamshambulia nabii. C'est comme si le prophète qui était à la base ya malheur. Unaweza fikiria kama nabii ndio alikuwa anahusika na hiyo. Mais je pense que Nafikiri ya kuwa roi zako kanisa que prophète a conseillé que mabe. mfalme alikuwa anafikiria kwamba nabii alimshauria Et vibaya. comme un homme de Dieu, Kama mtu wa Mungu ayebisa que le Dieu de la Bible akamwambia Mungu wa Biblia a ko délivrer mboko yo. ataokoa mji. Mais roi bali kozela Ila mfalme akaanza la ngoja délivrance. ufungulivu. C'est comme si etardaki. Ni kama imechelewa. Situation kendaki eza komi compliquée. Hali iliendelea kuwa mbaya zaidi. La solution ezalaki te. Jibu haikupatikana. L'espoir ebandi kosile pa roi. Tumaini ya mfalme naanza katika. Roi a commis désespéré. Mfalme nakosa tumaini. Jusqu'à ce niveau que Mpaka kiwango mbaya. abandi komi à prendre na prophète. Akaanza shambulia sasa nabii. Et Bible zoloba, Biblia inasema malgré manque ya foi ijapokuwa ukosefu wa imani ya roi, ya mfalme, malgré désespoir ya roi, ijapokuwa mfalme ukata tumaini, Nzambe na lola Mungu wa mbingu alobi na nzela ya mosali na ye akasema kupitia mtumishi wake, ayebisi yeke akamwambia lobi kesho na ngonga oyo wakati kama na huu, lobi kesho tanga place wana tunasoma Biblia. ayebisi ye lobi Akamwambia kesho na ngonga oyo wakati kama na huu, prix ya biloko kokita bei ya vitu ama chakula tanga itashuka. rapidement na terre. Biblia inasema hivi,
Or, Élisée était assis dans sa maison Élisée avandaki na ndako na et ye. les anciens étaient assis auprès de lui. Baancien bato oyo roi atindaki bavandi pembeni na ye. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et poussez-le avec la force, avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui. Disait, voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je fait à espérer encore de l'Éternel? La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Élisée lobi, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, Alobi, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine. azoyebisa ye biloko ekokitatalo. Ikonambia chakula itashuka bei. Et bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. même le roi Hata mfalme azalaki désespéré. alikuwa amekata tumaini. Même mutunaye Hata mtumishi wake azalaki aussi désespéré. alikuwa amekata tumaini. Mon côté azalaki na kondima. Hakuna mtu alikuwa na imani. Parce que roi azako comprendre te. Maana mfalme alishindwa ile. Na ta ya Eli, Wakati wa Elia, maître ya Élisée, kiongozi wa Elisha, ezalaki na famine en Israël. kulikuwa njaa ndani ya Israeli. Mais Élie a déclaré Lakini Elia alisema kabisa enzala esila. na njaa ikaisha. Mais na ta oyo ya Sasa, Samarie, kwa wakati wa Samaria tozana Élisée na kati ya mboka. tunaye Elisha ndani ya mji. Élisée alobi nini? Elisha naye anasema nini? Pour qu'enzala tellement. Kusudi njaa isimame. Élisée alobi, Elisha anasema lobi, kesho, lobi, kesho na ngongo oyo, wakati kama na huu prix, bei ekokita. itashuka. Elingi koloba lobi, Nikusema kesho solution, jibu ekomonana. itaonekana. Na ke ko prophétiser likolo ya vie na yo. Amen. Ama qualité ya mosali na nzambe na kati ya mboka oyo. Hallelujah. Que le Dieu de la Bible a que intervenir na vie na yo. Amen. Quel que soit ton problème, Amen. quel que soit malheur ezobeta na ndako na yo na mboka na yo, Amen. nazo déclarer fin na yango dans 40 jours. Amen. Dans 40 jours, Hallelujah. nazo déclarer victoire. Amen. Nazo déclarer délivrance. Amen. Na kati ya vie na yo. Amen. Na kati ya mboka na yo. Amen. Na kati ya ndako na yo. Amen. Na kati ya libota na yo. Amen. Sokondo ndi maloba amen nzambe abundela yo. Sema mimi nasema na mimi. Élisée lobi lobi. Elisha akasema kesho Makambo kokitatalu. chakula Et itashuka. Bible zoloba bandima kite. Biblia inasema wengi hawakuamini. Malgré bandima kite. Ijapokuwa hawakuamini. Liloba na nzambe. Neno la Mungu Elataki nzoto. ikavaa mwili. Mais oya contrediraki. Lakini yule aliyepinga Amonaki yango te. hakuiona. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Nini Bwana. dalikina teyo na tongo lelo. Nataka nikubiri nini asubuhi? Na temps difficile. Wakati mgumu. Na moment difficile. Kwa wakati wa shida. Arme ya misa. Silaha ya tatu Oyo okolata. ambao wewe utavaa C'est la foi. ni kuwa na imani. Bien aimé. Pendo, La prière sans la foi maombi pasipo imani est un péché. ni dhambi. La prière sans la foi Maombi pasipo est une imani efficacité. haina nguvu. La prière sans la foi Maombi pasipo est un imani résultat. haina majibu. La prière sans la foi, Maombi pasipo bien imani. aimé dans le Seigneur, Pendo katika est Bwana. un lokola symbole. Ni kama ngoma Oyo ezopeta na désert. inayopiga Na jangwani. moment difficile. Wakati Na mgumu, mauvais jour. siku zibaya, Arme ya misato. silaha ya tatu Oyo il faut ozala nango. ambayo nakuomba uwe C'est la nayo foi. ni kuwa na La imani. prière, Maombi, louange sifa et la foi. na imani pia. Eza temps na yo te ya kozala désespéré. Haiko wakati wako ukati wa tumaini. Eza temps na yo te ya kopenser na négatif. Haiko wakati wako kufikiria mambo mabaya. Eza temps na yo ya kotombola komatisa mpe kondima na Ile yo. ni wakati wa kuinua na kupandisha imani. Ferme assurance. Uhakika kamili. La démonstration de quelque chose qu'on ne voit pas. Kuonyesha vitu isiyoonekana. Tu crois la vie. Unaamini uzima. Tu crois au miracle. Unaamini miujiza. Tu crois à la protection divine. Unaamini ukingo wa Tu Mungu. crois que le Dieu de la Bible, Unaamini ya il kuwa est Mungu le wa Biblia. seul ya kobatela yo. Yeye pekee Et anaweza si tu kulinda. as la foi, Na ukiwa na la imani, foi en Dieu, imani kwa Mungu, kondima na prière aux osala. unaaminia mambo Bien aimé yanayoomba. dans le Seigneur, Pendo katika quel Bwana. que soit ma paix, Haijalishi quel que mabaya. soit problème, Haijalishi quel que shida. soit moment difficile, Haijalishi wakati Zambe na mzito. lola akomi moni sepa na yo. Mungu wa mbingu atajitukuza Manque ya foi, kukosa imani, désespoir, kukosa tumaini, qu'on pensait négativement. kufikiria mawazo Bien mabaya. aimé, c'est une erreur grave. Kukosa ajabu Na sana. moment difficile, Kwa wakati mgumu,
Quand les fondements sont renversés, wakati misingi imebomoka, bajiste bakosala nini? wenye haki watafanya nini? Deta ya bajiste kosambela. Ndio wakati wenye haki kuomba, Deta ya bajiste kotombola nzambe. ndio wakati wenye haki Maloba na bango ebimisa louange. masemi yao itoe imani, Maloba na bango etombola nkolo. masemi yao iko ya kumwinua Emoni sa grandeur ya nzambe. onyesha ukubwa wa Mungu. Deta ya bango ko démontrer ba héros ya kondima baza wapi. Ndio wakati ya kuonesha mahali gani mashujaa wa imani Ya wao, kotombola kondima. kuinua imani zaidi, Kondima que le Dieu de la Bible, kuamini ya kwamba Mungu il est capable ya kobatela ana ngai. uwezo wa Il kunilinda, est capable ya kobatela libota na ana ngai. uwezo wa kulinda Ya jamaa yako, kobatela mboka na ya ngai. kulinda mji Et wako. tant ozomzambela pe Na ozomdima, unapoomba kwa que imani Dieu écoute ma ya prière. kuwa Mungu anasikia Bible maombi yako. zoloba tout est possible. Biblia inasema kila kitu nawezekana Na nzambe likolo. kwa Mungu aliye Et juu. pas na nzambe nyonso eza possible. Mbele za Mungu kila kitu Awa na nawezekana mokili. duniani hapa, A celui qui croit. pia kwa yule Na anayeamini. mokili soko ondimi. Duniani ukiamini Nyonso eza possible. kila kitu nawezekana. Soko ondimi. Ukiamini La guérison. uponyaji, La vie. uzima, La délivrance, ufungulivu, la protection, kinga. et ça possible. inawezekana pia. Troisième arme, Silaha ya tatu c'est la foi. ni imani. Selon Ephésiens chapitre 6 verset 16. Kufuatana na Bible zoloba, sita, tola ta bouclier ya condiment. Biblia inasema tuvae ngao la imani, Bouclier ya condiment. ngao ya imani, Pour que tola ta bouclier ya condiment. tuvae Bien silaha ya aimé, imani. okoki kobundate sans bouclier. Hauwezi pigana kama hauna ngao. Sans la foi, Pasipo c'est imani impossible. haiwezekani Ya yo kozala agréable. kwako Okoki kupendeza. kosepelisa nzambe te sans la foi. Hauwezi mpendeza Mungu Tu ne pasipo peux pas imani. résister sans la foi. Hauwezi shinda pasipo Okoki imani. kosurmonter te sans la foi. Hauwezi shinda Na pasipo moment imani. difficile, Kwa wakati mzito, na mauvais jour, kwa siku mbaya oyo planète terre ezolekela, ambao ulimwengu unapitia, oyo ba institution ezolekela, ambao nchi ba zinapitia, entreprise ezolekela, kampuni zinapitia, ba famille ezolekela. jamaa zinapitia. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, dimela nzambe, amini Mungu, zala na kondima, uwe na imani. nzambe akosaka te. Mungu adanganya. Oyo alobaka yango asalaka. Yale anayosema ni hilo Likambo anafanya. na yo eleki nzambe na makasi. Shida yako imshinde Mungu. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika eza na Bwana. bato nzambe asalela bango koleka oyo ozolekela. Kuna watu Mungu aliwatendea zaidi ya Nini shida eleki yao. nzambe na makasi? Kitu gani amshinda Mungu? Oyo ezobangisa oyo ezobangisa nzambe Yale te. ndio kuogopesha Dieu imogopesha. c'est un esprit. Mungu ni roho. Yo nde oza mutu, Wewe ndio mwanadamu. oza na ame, Uko na nafsi. oza na nzoto, Una mwili. oza na basentiment. Una jinsi. Mais Dieu c'est le créateur. Mungu ni muumbaji. Ayebaka likambo ava likambo ekoma. Anajua shida kabla Aza na haijafikia. solution ya makambo nyonso. Anajibu mbele ya Aza shida. likolo ya nyonso. Iko juu ya kila kitu. Ozobanga nini? Unaogopa nini? Ozolenga nini? Unatetemekea Nini nini? ezobangisa yo? Nini inakutisha? Ndima yaya. Amini mpendo. Bible ezoloba. Biblia inasema Bakokwea na gauche. watanguka kushoto, Bakokwea na droite. watanguka Mais kulia. baoya ye. Lakini walio Nzambe akobatela. Mungu atawalinda. N'est-ce pas qu'il est écrit? Yes, imeandikwa. L'Éternel est mon berger. Bwana ndiye mchungaji Je wangu. ne manquerai de rien. Sitaogopa lolote. Nzambe soki aza mobateli na yo, Mungu akiwa mchungaji wako, okopanga eloko te. hautaogopa Ye nde lolote. akokonduire yo Ni yeye atakuongoza. na vers pâturage. Katika majani Nazosambela malisho mpo na yo, Niko na kuombea. tombo na kondima na yo. Inua imani yako. Crois en Dieu, Amini Mungu. crois au Seigneur, Amini Bwana. tu seras sauvé. Utaokolewa. Yo na libota na yo, Wewe na jamaa na yako. mboka na yo, Na nchi na yako. ville na Na yo, mji wako. partout ozola na Mahali ngai, pote unisikie. sala na kondima. Uwe mtu wa imani. Kosambela te sa la foi, Usiombe bila imani. kotombola nzambe te sa la foi. Usimsifu Mungu pasipo Dimake imani. nzambe aza likolo. Amini ya kwamba Mungu yuko Quel juu. que soit le bilan, Ijapokuwa quel que maelezo, soit les résultats, ijapokuwa matokeo, quel que soit makambo ozoyoka, ijapokuwa yale unasikiliza, dimela nzambe, mwamini Mungu. que le Dieu de la Ya Bible, kuwa Mungu wa il Biblia, n'a pas changé. yeye hajawahi Il est le badilika. Ni même yule yule. hier, Jana, aujourd'hui leo, et éternellement. hata milele. Zambo ya batela batukala, Mungu aliyelinda watu il zamani, est capable ya kobatela yo ana pe. uwezo wa kulinda na wewe. Nazosenga na yo bien aimé, Niko na kuomba pour mpendo, que tenir ferme, kusudi upate kushinda o surmonter na moment difficile kwa oyo. wakati mgumu. Esengeli na yo komatisa kondima na yo. Inakuomba kupandisha imani yako. Zala na kondima, Uwe na imani. tambola na kondima, Tembea kwa imani. longola bobangi na kati na yo, Ondoa woga ndani mwako. longola frustration, Ondoa manunguniko. longola ba pensée négative. Ondoa mafadhaiko ndani Ozo mwako. kanisa nini? Uko nafikiria nini? Kanisa bomoi. Tunafikiria uzima. Nzambe aza na yo, Mungu iko pamoja nzambe nawe. akotika yo te, Mungu hata kuacha. nzambe akobatela yo Mungu atakulinda. na kombo na Yesu Kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tokomi na suka na dimanche oyo, Tumefika mwisho wa Jumapili hii. nzambe apambola yo Bwana akubariki. na moment difficile oyo, Kwa wakati mgumu, na mauvais jour oyo, kwa siku mbaya hizi, les justes wenye haki bakosala nini? watafanya nini? Troisième arme Silaha ya tatu oyo Bible ezoloba tolata pour que to résister, ambayo Biblia inatuomba tuvae ili tupate mpona kushinda, kosurmonter, ili tupate kushinda c'est la foi. ni kuwa na imani. Et bien aimé,
pendwa eza temps oyo bilombe na kondima ni wakati ambao mashujaa wa imani bazotelema na kondima dans la prière wanasimama kwa imani katika maombi. tombola maboko nayo Kwenye huko inua mikono juu, tolingi tobanda kosambela tunataka tuombe. tombola maboko no mibale likolo Mikono miwili juu, tolingi tosala prière. tunataka tuombe. Éternel notre Dieu, Alléluia. nake kosambela mpona mon frère et ma soeur Amen. à cause ya bainformation à cause ya makambo azoyoka kondima na ye bandaki koningana nzambe nalola matisa kondima na ye Amen. zala na ye nkolo Amen. na mauvais jour oyo Amen. na temps difficile oyo Amen. kondima na ye elenga te Amen. ekita te Amen. andima ke Dieu Alléluia. oza nzambe ya solution Amen. nzambe oyo obundela Samarie nzambe oyo odélivra Samarie Amen. oza capable Oui, Jésus. ya koutiliser mon frère ma sœur Amen. pour la délivrance Amen. ya ndaku na ye Amen. ya famille na ye Amen. po ya ville na ye Amen. na kombo na Yesu Kristo mokonzi Jésus. amen Amen. tombola maboko mibale likolo bien aimé Inua mikono miwili juu, Dieu pendwa. nzambe autilisaka balepreux Mungu alitumiaka watu wa ukoo. la foi Imani et la paix na uoga eza biloko mibale ezalaka place moko ni te vitu mbili ambavyo ipatanaki. soki oza na kondima Kama uko na imani, bobangi ekozala te uoga ipashe soki kuwa. oza na bobangi Kama uko na uoga, moto akosa yo te mtu asikudanganye. kondima eza te Imani haipo. moto aza na kondima aza na bobangi te Mwenye iko na imani hana uoga. yango balepre Ndio maana watu wa ntango ukoo batelemaki waliposimama bakei na ka ya baini wakaenda mkambi ya nzambe makundi, autilize bango Mungu akawatumia. nazosenga na mutu Niko naomba mtu oyo akomikonekte na biso ambaye atajiunga malgré pamoja tes nasi. faiblesses Ijapokuwa udhaifu, malgré nyonso oyo ozali ijapokuwa hali yaya yako yaka ndogo, tosambela kuja tu. ta prière Maombi yako eke konéantir plan ya ennemi likolo ya famille na yo inaenda angusha mpango wa yango Mungu maisha yako. ozotombola maboko mibale Kwa likolo hiyo inua mikono miwili. tozosala prière d'autorité Tunaenda fanya maombi ya mamlaka. puissance nyonso Uwezo wote, nguya nyonso nguvu zote oyo ezobundisa ambayo iko napiganisha ndako na yo nyumba yako, mboka na yo muji wako, ville na yo muji wako. nzambe nalola atelema mpe abundela yo Mungu wa mbingu asimame. na tozokenda kupigania. kodeprogramme Tunaenda pangua programme nyonso ya diable mipango yote ya shetani, programme ya maladie mipango ya magonjwa, programme ya liwa mipango ya na kifo. kombo na Yesu tobandi kodeprogramme Jina la Yesu au tunaenda nom ipangua. puissant de Jésus Kwa Christ jina la Yesu Kristo. toke kodeprogramme programme nyonso Mipango yote. programme nyonso Mipango ya programme ya liwa. liwa Mipango ya programme ya maladie Mipango ya magonjwa. programme nyonso Mipango ya oyo aina monde yote. du ténèbre Ambayo ni monde ese ya giza. programme Tayari likolo imepangwa. ya famille ya mon frère Juu ya jamaa likolo ya yangu. famille ya ma sœur Juu ya jamaa toke ya dada. kodeprogramme yango Mipango na yote. kombo na Yesu Kwa Kristo jina la programme Yesu ya Kristo. malheur Mipango programme ya ya malheur Mipango programme ya ya bandoki Mipango programme ya ya monde du ténèbre Mipango ya tozo monde ya deprogramme giza. yango Mipango na ya yote. kombo na Yesu Kwa Kristo jina la mon Yesu Dieu mon Kristo. roi Kwa moto jina na la yo Yesu. epela Moto ete wako programme Mipango programme ya nyonso Mipango oyo ya mungu aina na yote. programme Iliyopangwa likolo ya na mboka adui. oyo Juu ya likolo ya mboka oyo Juu ya na nchi. kombo na Yesu Kwa Kristo jina la Yesu ozosambela Kristo. bien aimé Omba ozopelela nkolo Omba ukimwalika banda Bwana. kodeprogramme Anza pangua. ntango ozosambela Wakati uko na zala imani. na kondima Uwe na nzambe imani. aza na yo Mungu iko priere pamoja ya nawe. bajuste Maombi eza na yako efficacité ina uwezo ntango wa ozosambela unavyoomba. ozotia bato ya Kinshasa Unaombea ozosambela watu wa bato ya Kindu Unaombea ozosambela watu wa bato ya Kivu. Kisangani Unaombea watu wa ozosambela Kisangani. bato ya Kigali Unaombea watu wa bato ya Kigali. Kenya Watu wa bato ya Kenya. Nairobi Watu wa Nairobi. ozosambela bango Ombea koposa wao. na bato ya Europe te Usisahau watu sambela wa bien Ulaya. aimé Omba mpendwa. sambela bien aimé Omba te mpendwa. programme Ya upendo. programme nyonso Mipango ya yote. bandoki Ya ya wachawi. monde du ténèbre Ya ulimwengu to wa te giza. programme yango Mipango na yote. kombo na Yesu Kwa Kristo mokonzi jina la Yesu Kristo. amen Amen. éternel notre Dieu Hallelujah. nake kopambola ndeko na ngai Amen. oyo alandi nga na ntango oyo Amen. nzambe pambola ye Amen. nzambe batela ye Amen. bolingo na yo ezala likolo na ye Amen. na kombo na Yesu Au Kristo nom de Jésus. amona bonene na yo Amen. atémoigne grandeur na yo Amen. après basituation oyo Hallelujah. nazozela yo na témoignage Amen. namoni nzambe kobatela yo Amen. namoni nzambe kobundela yo Amen. na kombo na Yesu Kristo Au nom de mokonzi Jésus. amen Amen.